सांग मैंने मुझे स्वागत कर गोटे भिडियो है लगे आज जंगल सब लोग चाहते कड़े आस देखी ना छतु गुटे जाती तो अंधार प्राय टी अच्छी तो लोक मैंने समस्त छतु गुटे आसते लोक मैंने गोटे देखी ना तब जापर आप तो बर्तमान लोक मैंने देखी नि कि जाऊँ छतु गुटे की यही भाव में लोक मैंने बेग खंडे खंडे धरी जंगल को जाऊँ छतु खोजापी ये पट टे देखी नि तू मामा मान सर्टकट ना आप देखिले केमती कौन लोक आसन छतु उठाई तो बर्तमान मुझे जल्दी जल्दी जाऊँ जंगल को छतु उठाई तो भिडियो बनी रुहतु पूरा फास्ट लास्ट पର୍ଯ୍यନ୍ତ आप जल्दी आसो आगे अंधार अच्छी है लगे आप विशेष कर अंधार माने अंधार मेकुड़े ही जाऊँगी मुझे कहे सदाबले मेकुड़िया जहाँ कि करे एकुड़िया ही करे तो बर्तमान मेकुड़िया जाऊँगी जंगल भीतर को पशि आपण मन फास्ट लास्ट वीडियो देखी आप कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर तो चलते जी वीडियो स्टार्ट करवा देखी ना जंगल आज केते लोक सहित भेट हम आ लोक मैंने बेग खंडे खंडे धरिक आई है कि आपटा भी देखिपारे आ जापर तो आपण मैंने वीडियो बन चलो देखी ना तो हेलो फ्रेंड्स तो बर्तमान ये जंगल खोजा छतु तो आप वीडियो बन तो देखिपारे तो बर्तमान मतलब दु तीन देखा छतु ये देखिले अंधार कि छतु देखा आपने देखिपे गौर से तो बर्तमान यहाँ उठे ना क्या लोक से आड़ माड़ी आसिले जोर से तीन छतु आम गोटे ना ये तो देखी ना आउ जंगल मिलूँ कि ना तो वीडियो बनी रुहतु देखिपारे देखिए छतु कौट कौन मिलूँ ये गोटे लाइन छतु मिले जंगल गोटे आउ गोटे मिलूँ आपने वीडियो देखिपारे ये अंधारिया केते देखुं छतु बता गोटे ना आउे गोटे छतु चलते आम से आगे जा आसतु भेटा लोक मान सहित माने लोक मैंने आसिकिन प्लस सब जंगल छतु गोटे खोजुंट है कि आउ प्राय गोटे गोटे लोक आसिक पहुँची गला जंगल भितर छतु गोटाऊँच ना एत अंधार है ना ठीक से आलुआ भी किरण भी ठीक से भल भाग पड़नी लोक समस्ते गोटाऊँ छतु तो सामने गोटे से है कि चलते आगे ताको तोली नवा तो बर्तमान सामने गोटे आउ गोटे भी आपण मानक देखी तो यहाँ बर्तमान तोली नाली मुठू आउ गोटे से पट यपट अच्छे ये देखो से देखिपार ये गोटे छतु होती छोटे तो या बर्तमान मुठे नेली तो बर्तमान आउ देखा कौपट केमती कौन है रखीदे चलतु भिडियो बनी रुहतु पूरा कंटिन्यू चलो आपण मानक सब भिडियो देखेबी खोजिया बुढ़ी छतु आप तो यपट आउ गोटे छतुटे देख ये बर्तमान तोड़ी नवा तो बेग आसन देखा के छतु गुटे चलानी तो प्राय मुझे बहुत कढ़ गुटे सारी तो आहरी देखा जंगल छतु मिलूँ कि ना तो भिडियो बनी रुहतु देखिपारे आउ गोटे छतु आप देखा ये गोटे आउ गोटे अंडा टाइप रही देखो ये गोटे छतु तो अंडा देखिले अंडा टाइप छतु होती बेग रखी नवा चलतु आहरी देखा कौपट छतु उठी तो बर्तमान एपट जंगल देखिकी सामने आउ गोटे देखा चलतु ता पाखक जा ये 2 3 4टा भाया देखो एपट गोटे तो या बर्तमान तोड़ी नवा तो ये बर्तमान गली पड़ी आ देखो कौ भाई भाव में उठी देखिले बर्तमान या लेकिन बेग रखीद तो बर्तमान आहरी देखा ढेर सारा छतु से देख के अंडा टाइप रही तो से आहरी अंडा टाइप रही देखा देखो देखिए आज छाड़ी किसी जबार ना जहाँ सब नवा पड़ो
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁଣି ଆହୁରି ହେଇଛି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଛତୁ ଯାହା ତାକୁ ନେଇଯିବା କାହିଁକିନା ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ବୁଲିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଦେହ ସାରା ଛତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିଆ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିନେବା ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଖୋଜିବା ଛତୁ ସେପଟ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଛତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏତେ କରି ନେବା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି 3ଟା ମଳା ହେଇକି ଉଠିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପିଚୁ ଛତୁ ତ ପିଚୁ ଛତୁକୁ ନେଇକି ରଖିଦେବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ତ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଛତୁ କେଉଁପଟେ ଉଠିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଛତୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳି ନେବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇ ରଖିଦେବା। ଆହୁରି ଦେଖିବା ଢେର ସାରା କେଉଁଠି ଛତୁ ଉଠିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ତଳେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଚୁ ଛତୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼େ ହେଇଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଆହୁରି ଏଇଠି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଛତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଉଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ତୋଳିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖିଦେବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛତୁ ଉଠିଥିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା କି ତାକୁ ତୋଳି ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଛତୁ ତ ୟାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିବା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛତୁ। ତ ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏପଟ ଅଛି ଏଇଠି ଛତୁର ବସା ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତୁ ଆଉ ଧୀରା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ଆଉ ଛତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଛତୁରେ ତ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳି ନେବା ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଢେର ସାରା ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଛି ଛତୁ। ଏଇପଟ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଛତୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମଳା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ମଳା ହେଇଛି ଯାକୁ ଏରାକୁ ନେଇଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ହେଇଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି 2-3ଟା ଏରା ଏଇଠି କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଛତୁ। ୟାକୁ ରଖିବାନି ରଖିଲେ ଆଉ ରହିବନି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳି ନେଇଯାଉଛି। ଏରା ଆହୁରି ଏତିକି ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ସନ୍ଧ୍ୟା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯାଇଛି ରାତି ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆହୁରି ଦେଖିବା ସେଇ ଭିତରଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ ହୁଙ୍କା ବି ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଛି କି ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇପଟେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ ହେଇଛି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ସେଇଆ ଯୋଡ଼େ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୋଳି ନେବା। ତ ସେଇଠି ଆହୁରି ଯୋଡ଼େ ଏପଟେ 3ଟା ହେଇଛି ହେଲା କି ତ ଏପଟେ 2ଟା ତୋଳି ନେଉଛି 2ଟାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ କରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତ ଏଇପଟେ ବି ତାକୁ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତିକି ସବୁ ଗୋଟେଇ ଦେଲି ଏଇଠି। ତ ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଛତୁ ଖୋଜିବା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆହୁରି 2ଟା ମିଳିଯାଇଛି ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ରାସ୍ତାର ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 3ଟା ଉଠିଛି ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଚୁ ଛତୁ ଉଠିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିତରେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ତୋଳିବା। এইটা হচ্ছে হলদিয়া ଯେଉଁ ପିଚୁ ଛତୁ ହେଲା ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖେଇବି ଛତୁ କେତେ କ'ଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ମଝିରେ ପଶିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଛତୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପିଚୁରେ 3ଟା ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷର ଛତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏ ବର୍ଷର ଛତୁ ଦେଖିବେ ଛତୁ ଫୁଟୁଛି ଆହୁରି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଛତୁ କେମିତି କ'ଣ ଫୁଟିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ବଡ଼ ଛତୁଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ପଥର ନଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଟା ବାହାରିଛି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଖାଲି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛୋଟ ବେବି ଆଉ ୟାକୁ ପଥର ନଟିକୁ ମାରି ହୋଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଛତୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଛତୁରେ
आपको ढेर सारा छतु देखिए आपने भिडियो बंद कर चलो तो एपट जंगलटा खोजे आम छतु केमती कौन फुटी आउ सेटा आगे आउ गोटे देखा जाऊँ तो ये आउ गोटे देखिए अंडा टाइप रही छतुरे चलो आग आग तोड़ी नवा तो चोरे नहीं रखा तो सहीटा गोटे पत्र तले गोटे दी तीन टा देखा जाऊँगी तो ये देखा अंडा टाइप गोटे छतु है तो सही बड़ बड़ हो छतु ये देख अंडा टाइप रही तो या घूमी गला लोक मैंने जानते तो या बर्तमान तोड़ी नौ आउरी से अच्छी देखा आपको ये देखो कितने बड़ बड़ साइज रही छतु देखते सुंदर भाव में आउ गोटे भी ता साइड को लगे तो आहरी देखा आपण मैं ये गोटे अंडा टाइप छतु या बर्तमान ये हूँ पिचु छतु आप जानी नथि ना हूँ पिचु छतु तो आहरी बर्तमान देखा जंगल में ये देखो तीन टा छतु तो एपड़ आठी ये हाथ पाखे ये हूँ भानु छतु तो भेगे बर्तमान तोड़ी नौ को तो एपट देख तो ये देख आउ गोटे भर देख तो ये तो बड़ा छतु कौन कह आईपट देखो छोट छोट हो छतु पूरा जहाँ उठी से पूरा हाई छतुर वर्षा घर देखुन से चलते ढेर सारा खोजा आपको देखा ये देखो तो बर्तमान देखिए केतली बर्तमान तोड़ी नहीं छतु तो आहरी बर्तमान देखिए जंगल में मिलूँ कि ना आपको देखा तो देखिए हाथ में केत छतु आई छतु आई जगह मिले आहरी छतु आपको देखा पूरा बैग सारा देखिए बैग्र लुक छतुर केते वर्षा आहरी छतु देखा आपको भी तले ही तो बर्तमान मु जोटा काली घोड़े थी तो ये बर्तमान से उठी देखिपार तो या बर्तमान तोड़ी नवा तोड़ी नेले ना कहीं मो छड़ा किए देखिए ताको तो आपको जब भिडियो भल लगे गोटे लाइक गोटे शेयर सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे तो फोन देखा आ गोटे एपिसोड रे तो रोची टाटा बाय बाय।